Donc évidemment, on peut déjà pousser un soupir de soulagement. C'est bien sûr la fin de la partie la plus difficile. Donc on est sorti des gorges. Il nous faut quand même encore un quart d'heure jusqu'à la route rapide. Je vous laisse tranquille dans quelques minutes. Et bien sûr, avant de déposer les premiers, ça doit être vers 5h30. Moi, je vais vous réveiller tous. Je crois que c'est clair que notre chauffeur vient de passer son permis de conduire. Peut-être qu'il a déjà gagné sa bière froide, mais ça, on verra plus tard, n'est-ce pas? Et en tout cas, moi, je vais annoncer chaque arrêt, chaque hôtel. И, дорогие гости, я вас через минуту оставлю в покое. Можно сказать, что самое страшное уже позади. Я думаю, что понятно, что наш водитель и сегодня получил свои водительские права, как каждый раз, когда едет на Ла-Фаниси. Может быть, что он уже получил и свое холодное пиво, но это будет видно в конце нашей поездки. Во всяком случае, я вас всех разбужу, прежде чем высадить первых гостей, и потом я объявлю каждую остановку. Значит, это будет моя работа, забота. Und also nur kurz, bitteschön, dass natürlich die Touristensaison, die also ist bald am Ende. Es könnte sein, dass Sie tatsächlich die allerletzten Touristen mindestens in Redmond sind und bald werden alle Hotels zugemacht und alles andere, was mit dem Tourismus zu tun hat. Was macht man aber im Winter? Vor allem geht es um die Olivenernte, die eigentlich ja schon irgendwo angefangen hat, aber generell gesagt geht es mit der Ernte etwa Mitte oder Ende November los und die dauert bis Februar. Was es noch hier im Winter gibt. Viele Treibhäuser haben Sie ganz bestimmt da um den Strand herum eigentlich ja gesehen. Verschiedenes Gemüse wird angebaut und gerade um diese Zeit, also im Winter praktisch bis Ende Mai. Es geht um die Tomaten, Gurken, Paprikas und alles andere. Aber was interessant ist, also dieses Gemüse wird also jetzt angebaut, also im Winter. Und noch etwas wird auf Kreta im Winter eigentlich ja abgeerntet, Entschuldigung, das sind Zitrusfrüchte, Orangen, Zitronen, alles andere und deren Ernte beginnt normalerweise Mitte November, sagen wir in etwa 2-3 Wochen und die geht praktisch ununterbrochen bis Mai oder Juni. Und nur noch eine Sache, warum gibt es keine Touristen im Winter auf Kreta? Der Hauptgrund ist das Wetter. Das Wetter ist nicht schön, es regnet, es ist windig und feuchtig. Es ist aber nicht sehr kalt. Zum Beispiel liegen die tiefsten Temperaturen an der Nordküste zwischen 4 und 8 Grad. Aber immerhin braucht man doch noch Heizung und zur gleichen Zeit sind die Berge völlig mit Schnee bedeckt. Sozusagen alle Berge sind schneeweiß und das ist zwischen Dezember und April. Die letzten Schneestreifen sieht man aber doch noch praktisch also bis Anfang Juli. And maybe just one little thing is, I don't know if you, were able to realize yourselves, but actually I think you are the last tourists in Redmond this year. The season should be over in about a week. So in about a week, all the hotels are going to be closed and everything else that has to do with tourism. Well, of course, tourism is very important, the most important source of income, but apart from that, there is a lot of work on the fields in winter. The oil harvest begins, generally speaking, in the mid-November, and November depends on the weather and goes on until February. Apart from that, you must have noticed a lot of greenhouses around the beach. Well, it's not only there, there are many areas with a lot of greenhouses and vegetables are cultivated there. In the first line, tomatoes, cucumbers, peppers, and everything else. What's interesting, vegetables are cultivated here in winter, that it means starting in September until end of May. And so this is another product that is harvested in winter, and citrus fruits like oranges, grapefruits, lemons, everything. Their harvest begins mid-November and lasts until roughly May or even June. And something else, the main reason that people do not visit Crete in winter is very clear. That's rather bad weather.
this year you are really lucky to have good weather now. Usually at this time of year it rains already quite a lot, but of course in winter a bit later there can be really rainy days on end, and generally speaking it can be windy, humid, and you need anything like, let's say, heating in order to spend a nice winter here. And at the same, for instance, the lowest temperatures lie between 4 and 8 degrees Celsius on the north coast, and at that time there is a lot of snow, really thick layers of snow that cover all the mountains. That's roughly between December and April, but it's not strange to see the last patches of snow even at the beginning of July. Et c'est peut-être intéressant de mentionner que la saison touristique doit finir dans une semaine. Vous êtes probablement les derniers touristes cette année. Et si, n'est-ce pas, en tout cas, le temps change normalement déjà mi-octobre. Et cette année-là, c'est un petit peu différent et vous avez vraiment beaucoup de chance avec le temps. Et c'est la raison la plus importante qu'il n'y a pas de touristes en hiver, que tous les hôtels ferment, c'est justement le mauvais temps. Donc, généralement, en hiver, il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais ce sont des activités, disons, généralement agricoles. Also, il s'agit normalement de récolte d'olives qui commence mi-novembre, fin novembre et qui dure jusqu'à février. À part ça, dans les serres, par exemple, qu'on a pu voir autour de la plage, on cultive des légumes différents. Il s'agit de tomates, concombres, poivres. Et ce qui est intéressant est que la cultivation a déjà commencé et elle dure pratiquement jusqu'à fin mai, c'est-à-dire en hiver, on récolte des légumes là-bas et il y a beaucoup d'agrumes qu'on cultive justement en hiver, c'est-à-dire les premières oranges, délicieuses, on les cueille à peu près mi-novembre et ça continue jusqu'à mai. Et bien sûr, en hiver ici, il pleut beaucoup, il est humide, il fait du vent, mais il ne fait pas vraiment trop froid. Les températures les plus basses se trouvent entre 4 et 8 degrés. En même temps, il y a beaucoup de neige dans la montagne. C'est en fait très intéressant de voir toutes les montagnes, disons, entièrement blanches. Et c'est normalement à partir de décembre jusqu'au mois d'avril, mais avec la vérité, même début juillet, on peut voir assez souvent les dernières traces de neige, bien sûr, de montagne. И, конечно, я вас оставлю покончить с этим, но все-таки скажу и для вас, что, например, сезон здесь туристический, конечно, он практически заканчивается через неделю. Значит, потом все гостиницы, конечно, остаются закрытыми до где-то конца апреля. Я не знаю, как вам вот здесь на Крите, но я думаю, что вам повезло с погодой. Обычно здесь уже, можно сказать, в конце октября идет дождь очень часто и вообще не так приятно, как в этом году. И, конечно, зимой здесь есть достаточно работы, но это, конечно, сельское хозяйство. Значит, сбор урожая начинается уже в ноябре, длится до февраля. Потом есть овощи, которые выращиваются практически круглый год, но в теплицах, например, в этих теплицах там вокруг пляжа, и есть многие другие районы, где практически одни теплицы, это зимой, значит, делается, начинается в сентябре и до конца мая они будут работать, значит, помидоры, огурцы и все остальное, перец, конечно, выращивается даже зимой. И цитрусовые фрукты, они тоже собираются здесь зимой, значит, практически недельки через две уже начинается сбор. Апельсин, и он длится до практически мая-июня, в зависимости от погоды. И, конечно, когда речь идет о погоде, надо сказать, что зимой здесь не так хорошо. Не очень холодно, самые низкие температуры 4 до 8 градусов, но все-таки ветрено, влажно и, конечно, очень часто идет дождь. С другой стороны, горы, они покрыты снегом с декабря до апреля, даже в июле можно видеть последние следы снега. Сейчас я, конечно, выключу микрофон и отдыхайте. Если у вас
вас возник вопрос, я подойду. Есть вопросов нет, через час приблизительно я вас побеспокою, чтобы объявить конец экскурсии. И у меня есть ветка тимьяна. Тимьян, конечно, самый главный медонос. Остались еще несколько цветочки. Если интересно, может быть, понюхать, обращайтесь, если все-таки вопросов нет, отдыхайте, засекайте. I'd like to show, if you're interested, a little twig with some nice, sweet-smelling violet flowers. There's the time. Well, of course, the flower season is already over, about a month ago, but still there are some actually little flowers that might be interesting at least to smell. Et maintenant, je vous laisse tranquille. Bien sûr, je vais passer tout de suite pour voir s'il y a des questions. Sinon pas, moi, je vais vous déranger dans une heure à peu près avant de déposer les premiers. Et je vais vous montrer, si ça vous intéresse, une petite tige du thym. Certainement, la floraison du thym est déjà finie, il y a au moins, mais il y a quand même quelques petites fleurs que je voudrais vous montrer.